à pas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Ninafuraha sana kwa muda huu ambao nimepewa na Mungu ya kusimama mbele yenu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ni mwema katika maisha yangu. Amen. Naenda kushukuru tena mchungaji David kwa kuniteua siku ya leo ili nipate kupartager neno ambalo Mungu amenijalia kwa siku ya leo. Baba ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Naenda kujipresenter. Mimi ninaitwa kwa majina Etongano Rafiki. Niko marié, père de 3 enfants. Ndio watatu alikuwa leo. Amen. Na niko mfuasi wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Leo tutaenda kujifunza neno la Mungu. Neno ambalo tutajifunza siku ya leo, tutaenda kujifunza utakaso, la sanctification. Kwa nini tujifunze utakaso? Tutaenda jifunza utakaso kwa kuwa ukisoma katika Efesiens 4 verset 3 inasema ya kwamba sanctification ni volonté ya Mungu. Inabidi kila Mkristo ajitakase, kila Mkristo aishi maisha ya utakaso, kwa sababu bila utakaso, kisoma Hebreo inasema bila utakaso hakuna mwana atamwona Mungu. Ndio kwa maana tuko na interest kujitakasa. Haleluya. Amen. Ndaenda kuomba msomaji asome kitabu cha Levitique 19:2 na mwingine atayarishe Levitique 20:26. De communiquer à toute la communauté d'Israël ceci: soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Amen. Amen. Hii wakati alikuwa anaongea na Israeli, kwa leo ni sisi Israeli ya sasa. Yule yote aliyemkubali Mungu, aliyeitika mbele ya Yesu kuokoka, ajue yeye ndo anakuwa Israeli, na hii andiko inakulenga wewe. Mwenye iko tayari angesoma ile Levitique 20:26. La Bible dit ceci: vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Parole de l'Éternel. Kwa kuwa alitusepare na monde. Amen. Ulipookoka, Mungu alikutosha katika maisha yako ya zamani. Alikuachisha tabia zile ulikuwa nazo mbele. Ni kusema haupashi kuwa tena na zile tabia. Mwenendo ambao ulikuwa nao mbele unapaswa kuuacha, kwa kuwa umekwisha kuwa kitu cha Mungu. Unamwapartenir. Ndio hii deuxième verset nasema alitumetre à côté juu tukue mali yake. Mie na wewe ni mali ya Mungu. Hatuna tena cha kufanya aseme tutadeside sie peke bila kukonsulte. Tunapaswa kila mara kwa kukamata hatua, kwa kufanya decision fulani, tunapaswa kwanza muuliza Mungu, tujue kama Mungu anapenda yale ambayo tunataka fanya ama vipi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda definir ma concept fulani. Nous allons définir certains concepts. Tutajiuliza sanctification maana yake nini? Nous allons demander utakaso ni nini? La sanctification. Kwa kuwa tunaweza kufundisha utakaso, mwingine hata jua utakaso ndio nini, hata elewa utakaso ndio aye. Pas capable aussi de savoir c'est comment la sanctification. Juu leo mdunia, parce qu'aujourd'hui dans le monde, na Kiswahili ninasema hakuna watakatifu. Il y a plus de saints. Hakukuwa watakatifu mwi dunia. Il y a plus de saints. Lakini maandiko hapa yanatuonyesha kwamba Mungu anaturekomande tuwe watakatifu, kwa kuwa yeye ni mtakatifu, na sisi ambao tunamfuata tumfanane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakaso, la sanctification, ni hatua ambayo mwanadamu anawekwa kando kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa kukataa dhambi katika maisha yake kwa neema ya Mungu. Haleluya. Amen. Maanake kama tunatakasika ni kwa neema, haiko
effort Ce yetu, n'est pas par notre effort. hakuna mwenye alijiokoaka, Personne n'essaie de donner le salut. hakuna mwenye alipana sanfra juu Personne n'a aokolewe, fait quelque chose pour avoir le hakuna salut. mwenye leo anaitwa Mkristo Aujourd'hui, qui kuko kenye alitoshaka juu aokolewe. Ndio maana wanasema ni kwa neema C'est ya la raison Mungu. pour laquelle on dit que c'est par la grâce de Dieu. Tutaenda presenter livre ya Levitique. Nous allons présenter ce livre de Lévitique. Hii Levitique mkiswahili ni mambo ya Walawi. Dans la langue swahili, nous l'appelons Lévitique. Mambo ya Ni Lawi. kitabu parmi ile vitabu tano ya Musa. Parmi les 5 livres de Moïse, Inaitwa Il est appelé- parmi les livres Pentateuque. le livre Pentateuque. Imeandikwa na Musa Sa date d'inscription. mwaka wa Il est écrit par 1400 kabla ya Yesu dans l'an kuja. 4000 avant Jésus-Christ. 1400 avant Jésus. 1400 avant Jésus-Christ. Hii kitabu Ce livre iko na 27 chapitres, a 27 chapitres 659 versets. et 659 versets. Imeandikwa La date d'inscription wakati wana wa Israeli walikuwa il a été mudezere ya Sinai chini ya mulima. était dans les déserts. Ndio wakati kitabu kiliandika. C'est à l'époque Ni wakati wana wa Israeli wangana natoka Misri, wanavuka Mer Rouge, wakaingia mwile penisile ya Sinai. dans ce péninsule de Sinaï. Wakati walipokuwa hapo, Et quand ils étaient ndio là-bas, Mungu alianza wapasuia directive a zake. commencé à leur donner son Akaanza kuonesha namna gani wanapaswa ishi, namna gani wanapaswa comment jikomporte. ils doivent se comporter. Ni kama mfano yetu, C'est comme l'exemple nous. wakati Quand tulipookoka nous sommes sauvés, nous sommes turu ya kwanza kisha wokovu sauvés. wetu, Après notre salut, tuliingia kwa mafundisho, ilibidi tufunzwe. on a été appelé d'abord à Ndio l'enseignement. kwa maana hii livre ya Levitique ni ya muhimu sana kwa Mkristo yeyote, kwa yule yeyote ambaye anamkubali Mungu, Pour celui qui accepte anafuata Yesu, anapaswa kujifunza sana doit d'abord hii maandiko. étudier ce livre. Alléluia. Amen. Lengo L'objectif ya kitabu de hiki ce livre, ni kuongoza Mkristo c'est conduire ou bien diriger les chrétiens kwa maisha matakatifu. dans la vie saine. Ndio lengo ya kitabu C'est hiki. ça l'objectif de ce livre. Hii kitabu tena Encore, ina lengo ingine a un autre objectif. ya kuonesha watumishi wa Mungu namna gani wanapaswa La mtumikia manière Mungu. dont ils doivent travailler. Haupashi tumikia Mungu tu juu lilamuka, unaanza tumika bila kuelewa utamtumikia namna gani. Ndio kwa maana Musa huyo wakati alikaa chini akakonsulte Mungu, akapata directive za Mungu, akaanza zifundisha watu, akakonstitue ekipe yenye itamsaidia kujere nation d'Israël. Alléluia. Amen. Contenu ya kitabu, C'est le contenu de ce mambo livre. ambayo inajaa katika Le kitabu, contenu de ce livre. inafundisha kuhusu Ça nous apprend utakatifu wa à Mungu propos de la sainteté de Dieu na utakatifu wa taifa lake katika maisha yao ya kila siku. dans leur vie quotidienne. Ndio yene iko ndani ya Ce kitabu. qui est le contenu de ce livre. Sasa wandugu wapendwa, Maintenant, le cher bila papa, kukawia, bien-aimé, tutaenda jiuliza swali moja. nous allons nous poser une question. Kwa nini utakaso? Pourquoi la sanctification? Kwa nini tujitakase? Pourquoi devons-nous nous Kwa nini tuishe maisha ya Pourquoi nous devons vivre kujitakasa? la vie de sanctification? Tuliongea mbele mwa introduction ya Nous kwamba avions montré dans l'introduction utakaso que la ni sanctification, volonté ya Mungu. c'est une volonté de Dieu. Kwanza ni volonté ya Mungu, Premièrement, c'est ndio maana une volonté tunapaswa de Dieu. C'est la jitakasa. raison pour laquelle nous devons nous Kama sanctifier. hatujitakasi, Et quand nous ne tunaenda kinyume na mapenzi ya nous sommes à Mungu. la contre, ou bien à la contre de la volonté de Dieu. Wakati Yesu alikuwa akifundisha wanafunzi wake kuomba, aliwaambia muombe mapenzi yako Il a dit de yafanyike. prier qu'il sa volonté Ile soit faite. mapenzi tunaambia Mungu ifanyike ni maisha ambayo tunapaswa ishi ya kujitakasa. Tunapaswa jitakasa ni mapenzi ya Mungu ionekane katika maisha La volonté yetu. de Dieu soit visible dans notre vie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Hebreu 4 Hebreu 12:14b ndio utaona ya kwamba C'est là où vous allez voir maandiko yanasema comment la Bible est bila utakaso sans la hakuna mwenye sanctification, atamwona Mungu. personne ne peut voir Dieu. Maanake kujitakasa ni Ça veut entere dire yetu. que la sanctification c'est pour nous. Kaka na dada, baba na mama Frères et ni sœurs, hapa. papa et maman qui sont Kujitakasa assis. ni entere yetu. La Kwa sanctification kuwa c'est umeokoka au kuokoka juu bakie katika dunia tu n'es pas sauvé au pour que kuokoka tu juu sois bakie sauvé. ile maisha yako ya zamani, lakini umeokolewa ili siku moja umulaki Yesu wakati atakapokuja nyakua kanisa lake. Avec Jésus. Na wakati haujitakasi Et quand tu n'es pas dans la hautamwona Yesu, sanctification, tu n'as pas hautajua siku ambayo atakuja kunyakua il va kanisa. venir prendre ton église. Ndio kwa maana C'est la raison pour laquelle tuko na entere nous avons une kama vile Wakristo comme les chrétiens kuishi maisha ya de vivre utakaso, la sanctification, kukataa dunia, refuser les mots, kukataa mambo ambayo refuser les inamchukiza choses Mungu. qui sont à la contre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Swali ya pili
pili ya kujiuliza, La deuxième question maintenant à se poser, namna gani tutatakaswa? comment pouvons-nous nous sanctifier? Namna gani tutakuwa na maisha ya De quelle utakaso? manière devons-nous avoir la vie de sanctification? Juu inabidi ujue Parce que namna tu dois gani savoir la manière tutatakaswa dont ama sur tumetakaswa. la manière dont on a été sanctifié. Ya kwanza La première ni kusema est de dire utakaso, la tumetakaswa sanctification que wakati nous avons tulimkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha lorsque nous yetu. avons accepté Jésus-Christ comme sauveur. Ile ni niveau ya kwanza ya utakaso. C'est le premier pas. Ulipomkubali Yesu, Quand nous avions pris à Jésus, Mungu akasema kwa kuwa unamkubali Kristo, wewe unakuwa tu es mtakatifu. devenu saint. Mungu akakutosha katika dunia, Dieu t'a retiré akakutia katika familia t'a yake. mis associé Kwa directement kuwa à sa ukisoma famille. Efesie Parce que quand tu lis, inasema ya kwamba sisi si wageni tena, nous ne sommes pas bali tunakuwa wenyeji wa mais mbinguni, nous sommes les héritiers. tunakuwa wamoja wa Nous watakatifu. sommes l'un Na parmi tulipookoka, tulipomkubali Yesu, ujue debu uliokoka wewe uko raia wa mbinguni, malgré ungali dunia. Haleluya! tu es encore dans ce monde. Hauko tena mtu wa Et ulimwengu, puis une personne de ce monde. unakuwa raia wa Tu es mbinguni. citoyen des cieux. Ile ni niveau ya kwanza ya C'est le utakaso, premier niveau de la na ile sanctification. niveau ya kwanza ya Et ce utakaso premier niveau, tumetakaswa kwa kuwa Yesu amejitoa kwa ajili nous yetu. avions été sauvés parce que Jésus s'est livré pour nous. Tumetakaswa kwa ajili ya damu ambayo ilimwangika Nous avions Golgotha. été sauvés à cause du sang qui a Damu été ile versé sur la croix à Golgotha. ilimwangika juu ya wokovu À wetu, cause du sang qui a été versé ilimwangika pour ili notre mimi na salut. wewe leo Pour que moi et toi tukue aujourd'hui, adopte na Jésus mpaka tunaitwa kwa jina lake wa Kristo. Pour que Haleluya! nous avions été dotés d'un nom comme les seuls. Hawezi beba jina ya mtu sio baba yako. Tu ne peux pas porter le nom qui n'est pas Kama leo tuko wa celui de Kristo, ton ni père. kusema tuko Si watoto wa aujourd'hui Kristo. nous sommes les chrétiens pour Dieu, que nous sommes les Ndio enfants kwa de maana Christ. tunapaswa C'est la jitakasa. raison pour laquelle nous devons toujours nous sanctifier. Ukisoma Wakorinto Et quand tu lis Wa kwanza. 1 Corinthiens, sura ya 6 mstari wa 11 verset 11, inaonyesha ya kwamba ça nous dit ceci. tumetakaswa Nous avons kupitia été sauvés nguvu za Roho au travers Mtakatifu. la puissance du Saint. Haleluya! Amen. Kwa kuwa wakati tumeokoka Parce que quand nous avions été ni sauvés, Roho Mtakatifu le Saint-Esprit ndio alikonvaincre roho zetu qui a zimkubali Yesu. pour que nos cœurs puissent accepter Alléluia. Christ. Amen. Hakuna mwenye anajiokoa yeye peke. Personne ne peut se sauver. Mtu mwenye anaanguka mmai, tuseme walikuwa mubato Plonge batena dans la shavile. mer, par exemple, Jua okolewe ilikuwa mtu mwingine ndio akimkogota. soit Na sisi maisha tuliokuwa tukiishi awali, maisha ya zamani, ilikuwa maisha ya watu wenye a wanazama. été la vie des gens qui sont Ndio kwa morts. maana Yesu C'est la kwa raison pour huruma laquelle yake Jésus, par son amour, aliacha utukufu, il a laissé sa akakuja duniani, akavaa mwili ya kufanana mwili yetu, akaitika kuzaraulika ili tu aokoe wanadamu, les hommes. ili tu tuitwe wa Kristo. Ils ont seulement été appelés les chrétiens. Ndio kwa maana C'est la raison pour laquelle maisha ya utakaso la sio vie maisha de ya la kuzaa. sanctification n'est pas une vie Hatupashi normale. kuikamata kama ile maisha tulikuwa nazoea mbele hatujajua Nous ne Yesu. devons pas le prendre comme la vie ancienne. Niveau ya pili ya utakaso Deuxième niveau de la sanctification. inatulenga sisi wa Kristo, Donc ça se jette sur nous. kwa kuwa inakuwa ni niveau pratique ya Parce que sanctification. ça devient un niveau pratique. Inabidi sasa wewe Mkristo, kwa kuwa ulimkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. uache ile tabia za Nous devons zamani, maintenant abandonner les mauvais. ule mwenendo ambao ulikuwa nao kabla hujakutana na Yesu. Ulipompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa Quand maisha tu as yako, reçu Jésus-Christ comme Sauveur et ule Seigneur, ubwana wa Yesu uliopokea, la Seigneurie de Jésus que tu as reçu, unasema ya kwamba wewe hauna tena mamlaka juu ya maisha yako, plus encore le pouvoir. hauna tena cha kusema juu ya maisha yako. Ni yeye Yesu ambaye atakudikte namna gani unapaswa Tu ishi. dois te guider la manière dont tu Ndio dois kwa vivre. maana ndugu na dada, C'est la raison pour laquelle, bien aimés frères et sœurs, tunapaswa kimbia dunia, nous devons fuir le monde. tunapaswa katala mambo yenye dunia inapenda. Nous devons refuser les choses Leo que le hii monde dunia iko aime. na mambo mingi, Aujourd'hui, le monde a plusieurs choses. mafundisho ni Il mengi y a plusieurs enseignements. ya kutosha watu katika imani, De mettre le ya gens kutia en watu dehors de la foi. nje ya De Kristo, les mettre à côté de lakini Jésus. niye na wewe Mais moi et toi, tunakuwa watoto wa nous Mungu, sommes les enfants tuko de Dieu. wenyeji wa Nous mbinguni. sommes les héritiers des cieux. Hatupashi kuishi Nous tena ile ne maisha ya pouvons zamani. pas vivre le même vie. Kila mtu anajua maisha yake alikuwa anaishi Chacun est zamani, conscient des anajua namna gani alikuwa anapeleka maisha Il yake, sait la manière dont il conduisait sa vie. anajua namna gani alikuwa anaishi. Il sait comment il vivait. Ni kusema Ça tubadilike, veut dire que nous devons, malgré que unaweza tombe un jour malgré mupeshe, que nous pouvons être, sio kusema sasa wewe ça ne veut pas ukuwe dire que toi, mtu ambaye anaishi ndani ya tu vas dhambi, être une personne dans le péché. juu kama utungali katika mwili Parce que depuis, hatuwezi sema tena tukishakuwa saint
totalement. On ne peut pas nous déclarer. Tungali mu processus. Nous sommes dans une processus. Tuko munjia Nous sommes encore ya kufikia utakaso. Tujikaze. Efforçons-nous. Tujikaze. Tuishi maisha mazuri ya kupendeza Mungu bila kumkwaza. Sans toutefois. Kwa kuwa sacrifice ni Mungu alifanya. Wewe hawezi weza. Toi tu ne peux pas être capable. Hawezi hata jisakrifie juu ya mtoto wako. Wala mtoto wako hawezi jisakrifie juu yako. Lakini Mungu kwa upendo wake na kwa huruma yake aliacha enzi, utukufu, akashuka, akazaraulika. Yeye mwanadamu hawezi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tutaenda kujiuliza ingine swali. Nous allons encore nous poser une autre question. Namna gani sasa tuishi katika utakaso? Nous vivre maintenant dans la sanctification. Tutaishi mutakaso namna Nous gani? devons ou bien nous allons vivre comment maintenant dans la sanctification? Namna gani tutampendeza Mungu? Comment nous allons faire? Namna gani tutafanya mapenzi ya Mungu ile ambayo Mungu anataka? Dieu veut. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Tukipenda kuishi utakaso, ya kwanza, la première des choses, tuishi ndani ya neno la Mungu. Nous devons vivre dans la parole. Alléluia. Amen. Tuishi ndani ya neno la Mungu. Nous devons vivre dans la parole de Dieu. Kuishi ndani ya Mungu, ndani ya neno la Mungu. Vivre dans la parole de Dieu ni kujiangaje kushika yale yote ambayo Mungu anafundisha. S'engager et apprendre et appliquer tout ce que Dieu nous enseigne. Ni kufuata alalupe vyote vyenye Biblia inafundisha na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, kulingana na neno lake. Rapport à la volonté de Dieu et à kuishi neno la Mungu, kuishi ndani ya neno la Mungu. Dans la parole de Dieu. Kwa kuwa parce que kama atuishi ndani ya neno la Mungu, pas dans la parole de Dieu, tutakuwa na mambo mengi tutaelewa. Nous aurons plusieurs choses que nous serons capables de comprendre. Kwa sababu gani? Pourquoi maintenant? Ukijifunza sana neno la Mungu, quand tu apprends, ukiishi ndani ya neno la Mungu, vis dans la parole, utaelewa tabia ya Mungu. Tu vas comprendre l'habitude de Dieu. Utaelewa tu vas voir upendo Mungu iko nao juu yako. L'amour que Dieu a sur toi. Utajua tu sauras promesses zile Mungu anapatia watakao mkubali. Les promesses que Dieu a mis sur tous. Utajua tu vas savoir Mungu anataka nini kwa ajili ya maisha yako. Iko na mpango gani juu ya maisha yako. Pour sa vie. Lakini bila kujua hayo, sans savoir, utakuwa nje, tu seras en dehors, kwa sababu haujui Mungu unayefuata anapenda nini. Tu sauras pas ce qui est là. Kwa maana siku ya leo tunapaswa kujifunza sana neno la Mungu. Tu mimi niko Mkristo, lakini neno la Mungu haujui inaongea nini, haujui iko namna gani, haujui namna gani unapaswa komporte maisha yako ili uishi kufuatana na neno lake. Par rapport à sa parole. Alléluia. Amen. Imeandikwa mtu hataishi tu kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Manake maneno ya Mungu ndio inapaswa tufaire vivre. Bila maneno ya Mungu tutaishi kimwili, hatutampendeza Mungu. Nous n'allons pas faire la volonté de Dieu. Lakini tukiishi neno la Mungu, ile ni chakula yetu, chakula ya Mkristo ambayo Mkristo anapaswa kula katika safari yake ya kwenda mbingu. Katika maombi ya Yesu alikuwa anafundisha, akaambia wanafunzi, mumwombe Baba mkate wenu wa kila siku. Lakini hapa Yesu anasema hatutaishi tu kwa mikate fiziki, lakini tutaishi kwa mkate wa kiroho, na mkate wa kiroho ndio neno lake. Ukikamata andiko ya Mathayo ambayo Yesu alifundisha juu ya kuomba Mungu, anasema tumombe mkate wa kila siku. Ukichanga na andiko la Yoshua 1:8, Yoshua 1:8, Mungu anaambia Yoshua, neno hili lisitoke kinywani mwako. Hiyo inaonyesha kama neno la Mungu ni chakula, kwa kuwa wanamwambia isitoke kinywani mwako kama sio chakula. Kwa maana kama hatukuli neno la Mungu, kama hatuishi kwa kutumia neno la Mungu, avec la parole de Dieu, tutakuwa na sante physique ya mzuri, lakini kiroho tutakuwa na bwaki, tutakuwa na malnutrition spirituelle. Donc unakuta mtu iko na 20 ans spiritualité mkretiente, lakini iko tu mtoto, il est toujours bébé spirituel, hapendi kukomala. Il ne veut pas grandir. Juu ya nini akuli? Il ne mange pas. Tukiona hata watoto tunaowazaa, mtoto akifikisha tu 8, ulikuwa na mkulisha wewe peke. Itafika wakati mnaanza pigana kwa kumkulisha.
anakuwa anapenda kule mwenyewe, usimkulishe tena. Nikutasema hivi ndugu zangu, tuko na miaka mingi tunasikia neno la Mungu, tuko na miaka mingi tunafundishwa neno la Mungu. Inatubidi sasa tuanze kujifunza sisi wenyewe, tusikuwe tu wa kufundishwa, kwa kuwa ni miaka mingi hakuna masomo yanayoishaki. Tuko sisi wote ba disciple, na ba disciple ndio vile Yesu aliachia kazi. Haleluya. Yesu alienda après 3 ans. Bene alifundisha tu 3 ans ndio alibakia na kufundisha wengine. Sasa wewe ujiangalie, est-ce que ni 3 ans tuko nayo depuis uliokoka? Est-ce que c'est seulement 3 ans que tu as depuis que uishafundisha wangapi katika dunia hii? Msosiete, ndani ya nyumba yako, entourage yako, ulishafundisha wangapi? Hata kama hautashimama kwa madhabahu, kwa tabia yako, mwenendo wako, uishafundisha watu wangapi kwa tabia yako? Tu wale watu waache njia zao waseme, na mimi ndafuata huyu mama, ndafuata huyu baba, ndafuata huyu kijana ambaye mwenendo wake unanifurahisha. Tujifunze neno la Mungu. Apprenons la parole de Dieu. Neno la Mungu ni chakula kwetu. La parole de Dieu c'est la nourriture pour nous. Bila neno la Mungu asako makiro. On ne peut pas grandir spirituellement. Ukibakilia ndaenda tu dimanche ukanisa. Si tu restes seulement un chrétien de dimanche, utakuwa nakula vidogo vidogo. Sera en train de te. Lakini ukikamata hatua ya kwanza jifunza wewe mwenyewe neno la Mungu. Même de lire ou bien d'apprendre la parole de Dieu. Utakomaa kiroho. Grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Juu wengi wetu humu, parce que la plupart de nous ici, tuko napata franga ya kuuza Android. Nous trouvons l'argent d'acheter les téléphones. Ya $50 ndio ya ba parcelle, wewe unauza ya $100. J'achète les téléphones. Lakini Bible tu, mais le simple ya $10. Mkristo hana. Un chrétien n'est pas capable d'acheter. Ile telefoni unanunua ndio ni nzuri, itakusaidia mambo mengine, lakini kiroho hakuna korotaenda. Tuko wa Kristo modele, tuko wa Kristo ambao watamodele dunia, tuko wa Kristo ambao watabadilisha hii ulimwengu. Avantage ya kuiwa neno la Mungu, avantage ya kuishi ndani ya neno la Mungu, avantage ya kuelewa Mungu anataka nini. Avantage de comprendre ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Ya kwanza Mungu anasema, la première des choses Dieu dit, ukijua neno lake, ukiishi ndani ya neno lake, utakapomuomba atajibu mahitaji yako. Haleluya. Manake ni kusema kama unaona mahitaji yako zimwazieleweke hazijibiki, ni kosa ni yako. Le problème c'est nous. Haupendi kuishi neno la Mungu. Tu ne peux pas vivre dans la parole. Kisoma Jean 15:7. Et quand tu lis cette Dieu inasema hivyo. C'est ça qui dit ainsi. Mungu atajibu hitaji zako wakati unajifunza neno lake. Unaelewa neno lake. Comprendre sa parole. Neno la Mungu ni bouclier. Que tu ne peux pas faire. Dieu qui t'a posé acte fulani. Quand tu veux préposer utakumbuka Mungu anasema hivi. Tu vas te souvenir que c'est que Dieu la parole de Dieu. Sasa ni Mkristo. Mungu anasema hivi. Kweli napaswa fanya hiki. Kama tunaanguka sana mzambi, mara mingi tuko na insuffisance ya neno la Mungu. Nous avons l'insuffisance de la parole. Oui, parole de Dieu. Nous ne pas la parole de Dieu. Tungali watoto. Nous sommes encore les bébés. Tu mtoto wanasemaka anakosa. Hatui kitu. Parce qu'il est ignorant. Sasa lakini sisi Mungu anatuhitaji tukomae. Tumuelewe. Tujue neno lake. Connaître sa parole. Neno ya Mungu inatusaidia tusianguke katika dhambi. Ukisoma Psalm 119:14. Quand nous lisons Psalm 119:14, utaelewa hiyo mambo. Et tu comprendras ces choses. Neno ya Mungu, la parole de Dieu, ndio inazaa Mkristo mara ya mpya. Naître de nouveau. Ce qui permet aux chrétiens de naître de nouveau. Ukisoma discussion ya Yesu na nani na Nikodemo. Et à la discussion de Yesu alimwambia Nikodemo, kama uzaliwi kwa maji na roho hauwezi ona ufalme wa Mungu. Na ile maji ambayo Yesu alimfundisha ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni maji inayosukua, inatuosha na maovu, inatosha ile makuchafu yote ya madhambi zetu. Kwa kuwa maisha tuliyokuwa naishi mbele ilikuwa maisha ya dhambi sana. Mimi mmoja niko hapa mbele yenu, nililogotewa na Pastor David.
ramassé par mon pasteur. Unaweza kuuliza namna gani? Pouvez-vous vous demander, poser cette question de quelle Mie manière? bene bananiyo Moi seul, banaiwa maisha yangu ya kwanza avant. ma vie d'ancien. Sikuwa naishi maisha Je ne vivais mazuri. pas. Hata frere pale nanijua. Même mon frère là me connaît. Sikuwa naishi maisha mazuri. Lakini kwa nguvu ya neno la Mungu, kwa kusoma neno la Mungu, kwa kuishi ndani ya neno la Mungu, Mungu asifiwe kwa kuwa amenibadilisha. Parce que Jésus changé. Na wewe ndugu yangu nakwambia, jikaze kwa kujifunza neno la Mungu. Kwa kuishi neno la Mungu, Mungu ataenda kubadilisha maisha yako. Mungu ataenda kupatia hali mpya, atakupatia uraia mpya. Hautakuwa tena mtu wa dunia. Malgré ungali naishi kwa dunia, leo utakuwa mtu wa mbinguni. Utakuwa mmoja wa watakatifu. Na wakati unaweza taka fanya hata makosa, hisi wewe uko mmoja wa watakatifu, wamalaika watakuwa nakushauri. Kwa juu unakuwa wa familia yako. Lakini kama hupendi kuelewa neno la Mungu, utabaki nyuma sana. Neno la Mungu ni taa. La parole de Dieu c'est une lampe. Ni mwangaza. C'est la lumière. Wakati unaweza kuwa unapenda kutembelea pasi pabaya, unapenda kwenda njia mbaya, kuishi maisha ya giza, neno la Mungu litakuangazia na litakwambia Mkristo kule kuna unataka hapana. Vile vile unataka fanya hapana. Kwa kuwa Mkristo anatembea ndani ya nuru. Mkristo ni mwinda chambo cha Bangala, Mkristo asani mwinda. Mwangaza haificha manaki. Hata waitie mugiza, mwangaza itaonekana tu. Na wewe kama kweli unaitwa Mkristo, umeokoka, ile mwangaza unayokuwa nayo iangazie dunia hii. Iangazie dunia hii kwa kuwa dunia yote iko katika giza. Na ni sisi ambao tuko na kazi ya kuangazia ulimwengu, ili ulimwengu uishi nuru, uone mwangaza kwa mwenendo wetu, kwa tabia zetu, tutaangazia wale wako mzao. Tutatuma shetani akimbia maisha yetu. Bila kujua neno la Mungu, tutajaa madhambi, tutajaa uchafu. Lakini neno la Mungu ndio maji inayotutakasa. Ukisoma Jean 15:3 inakwambia mwisha takasika kwa neno ambalo nililowafundisha, kwa kuwa neno la Mungu linatakasa. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Neno la pili ambalo tutaenda jifunza, la deuxième parole que nous allons apprendre, c'est nous allons apprendre à propos concernant la prière. Kisha kujua neno la Mungu, après avoir connaître, pour que uishi ndani ya utakaso, inabidi kuwe mtu wa maombi. Tu dois être une personne de prière. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma msomaji akusomee 1 Timothée 4:5. On va nous lire dans 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 5 au nom de Jésus. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tukijua neno la Mungu, kisha tunaishi maisha ya kuomba, tutakuwa tunatakaswa, tutatakasika na dunia hii. Maombi, la prière, ni mazungumzo pamoja na Mungu. C'est la communication, le dialogue avec Dieu. Hawezi elewa yale ambayo Mungu anawaza yako ndani ya roho yake. Tu peux pas savoir ou connaître la pensée de Dieu kama hauna maisha ya maombi. Quand tu n'as pas la vie de la kama hauna muda ambayo unakuwaka natia kando auquel tu mets juu muombe Mungu, auquel tu pries seulement Dieu. Hawezi muelewa Mungu, tu peux pas comprendre. Hawezi jifunua kwako. Ne peut pas se révéler chez toi. Malgré unaweza kuwa unajua neno sana, même si tu peux être vraiment kikosekana maisha yako, si la prière n'a pas de place dans ile maneno unayua itakukausha, ça va te faire sécher, itakukausha, ça va te faire sécher. Lakini neno la Mungu linatuambia tunatakaswa kwa kuomba. Nous sommes sanctifiés par la prière. Na Mkristo yeyote ambaye iko na maisha ya maombi kidogo, qui a vraiment une petite vie, apendi kuomba maishani mwake, il ne peut pas prier dans sa vie, iko kiambo ya shetani. Il est une proie du diable. Shetani atakumeza. Le diable va t'engloutir. Shetani atakumeza. Il va t'engloutir. Kwa kuwa uko na maisha hafifu ya maombi. Tu as une petite vie de la prière.
Tunapaswa kuomba wakati wowote, Nous devons fasi yoyote, muda wowote, kulingana na andiko wa Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Wakristo tunasababu sana kuomba. Les chrétiens, nous oublions tôt. Hatupendi kuomba. Nous ne voulons pas prier. Baki kupatia programu tu ya priere ya ile. Wako unaona ni dossier. Comment ufanye 4 heures uko na chatte. Fais 4 heures au téléphone. Na mimi naomba tafuta mtelefoni vijulikani. Tunapaswa ishi maisha ya maombi. Nous devons vivre la vie. Kwa kuwa sisi ni wana wa Mungu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Hakuna mtoto ndani ya nyumba ya baba yake anaweza ishi na wazazi na wazungumzaji naye. Non, ils n'ont pas le temps de dialogue. Na sisi tunakuwa wenyeji wa mbinguni. Nous sommes les héritiers. Sasa kule kwenye tuisha kuwa baraia kule, tunapaswa kuwa naongea na baba yetu kila mara. Tunapaswa kuwa naongea, kuzungumuza, kumwambia Mungu magumu yetu, kumuonesha furaha tuko nayo, kumuonesha hitaji tuko nazo, kumzungumzia kila mara. Tunapaswa muomba wakati wa raha na wakati wa shida. Isikuwa tu tuko na shida ndio namkimbilia. Hata baba wa kimwili, ukikuwa mtoto unamwambaka tu wakati ya mabezwe, ndio wakati unajua muongelesha. Mezingine siku unamkude baba yako nata kukude nata kwa sambla na Mungu ni hivyo hivyo. Tukuwe na habitude ya kuongea na Mungu, kukimbilia unakamata muda hata mjournée 1h30 minutes ya kusema hii 30 minutes lazimisha telefoni ili tuliombe. Lakini wewe mimi tunabakilia tu vingine. Kwa nini tusikoe naomba? Kanisa inaweza leta kipindi ya maombi 30 minutes tu, tukutanane tuombe. Wengine wanaona inakuwa punition. Mungu aturumie sana. Amen. Maombi inatusaidia tusianguke katika ile wanaita matentation, majaribu. Kwa kuwa shetani kazi yake ni kutujaribia. Matthieu 26:41, Yesu akamwambia wanafunzi wake wa apotre, ombeni msije mkaanguke majaribu. Juu ya nini aliwaambia waombe? Pourquoi il a dit qu'ils puissent prier? Si walikuwa wanatembea na Yesu, walikuwa wanaishi na Yesu, wanakula na Yesu, lakini Yesu aliwaambia uombe usianguke majaribu. Lakini wewe tu ushakuwa Mkristo, unadhania ile titre inasifiri. Le titre que tu as suffit. Inabidi uombe, inabidi uombe usianguke majaribuni. Bila kuomba unaweza toka tu mkanisa na unakutanana na mtu mwenye anakudevoir franga. Shetani anakuiba zamu, asenjua ule sasa 3 ans ina ile makutako wewe unasababu kama ulikuwa mkanisa ngumi inaanza barabara majaribu ile unakwenda. Lakini ukikuwa mtu wa maombi unaweza kutanana naye na unapasa unapita mpaka yeye anajua kwanza kumwambia baba ninakumbuka franga yako. Lakini wewe kama upendi kuomba, shetani atakuiba zamu, atakuangusha. Haikubidi tu tukuwe na motivation ya kusema tutaacha kitu fulani. Na hata hii njia mie sitakuwa naenda tena kule. Kila mtu anayako anaendaka kwa mubaya, hatutataya majina. Lakini ifo ukuwe mtu wa maombi, kwa kuwa maombi ndio nguvu. Maombi ndio nguvu, ndio itatusaidia kushinda tamaa ya miili yetu. Miili yetu inatutuma kwa mingi. Mwili yako inaweza kuletea vitu fulani ufanye. Mu 5 minutes unawaza vitu 30 viene mwili inapenda. Lakini ukikuwa na maisha ya maombi, ukipiga magoti unasema Mungu hivi yote vinakuja, naenda navyo wapi Baba nisaidie. Kwa gisi unaona uko faible, unajikuta mie sitaweza mie peke, unamkimbilia Mungu, atakusekurir, atakusaidia na utashinda yale majaribu. Lakini hauko mtu wa maombi, unapenda kufrekante malia mwabo na wewe, utaanguka, utaanguka.
Hata kama unaweza kamata leo decision ya kuokoka, Même si tu peux prendre aujourd'hui la décision. inabidi ukamate na decision ya kuomba Il Mungu. faut maintenant prendre une décision. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ya kila siku, La prière quotidienne inatusaidia kuongeza nguvu, nous aide à avoir augmenté nguvu ambayo tuko nayo shida, la force auquel nous ili kushinda shetani na mambo yake. Satan et ses histoires. Nguvu inatoka katika kuomba La kila force siku. vient de la prière quotidienne. La prière. Usikuwa sema leo sitaomba, naenda tu merekredi ndio wanaomba kwa kanisa. Hata kama hauko kukanisa, Même si tu n'es pas à uko l'église, kukazi, omba. Juu jaribu nitakuta hata mkazi yako. Shetani anatumikishaka mweko karibu na wewe ndio kujaribisha. Hautamuona yeye anakuja vile miguu akikujaribisha. jamais d'une manière physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Namna gani tutakuwa na maisha ya maombi yenye inarehisir? Comment maintenant pouvons-nous avoir la vie de prière qui est vraiment une vie de réussite, la vie de réussite. Andiko ya Timothée 1 Timothée 4:5 ilisema tunatakaswa kwa neno la Mungu na nous kwa sommes kuomba. sanctifiés par la parole de Dieu et par la Tutakuwa prière. na maisha Nous aurons maintenant la vie, ya mzuri la bonne vie katika maombi, dans la prière. tukirehisiri maombi yetu wakati tunasoma neno la Mungu kila mara na tunajifunza neno la Et Mungu, nous apprenons encore cette kwa parole. kuwa kuna tofauti ya Parce qu'il y a kusoma une na différence de kujifunza. lire la parole de Dieu et d'étudier la parole de Dieu. Kuna utofauti ya kusoma na kujifunza, Cette différence entre la kwa lecture et kuwa l'apprendre. tukijifunza na kusoma, Et quand nous apprenons ile neno la Mungu ambalo tunajifunza na kusoma itabaki ndani ça mwetu, va rester dans nous. itaishi ndani mwetu na itaanza Et tumodeli. ça va nous donner des modèles, ça va nous faire des personnes Ndio modèles. kwa maana unakuta watu C'est wengine la raison pour laquelle si tu ambao wanaomba sana, qu'ils prient beaucoup, wanasoma sana na kujifunza sana neno la la Mungu parole de Dieu. wakati Et wowote, à chaque fois, hata madiskussion quand il y a yake des discussions, atakuwa kwambia neno la Mungu il linasema. te donnera toujours, Neno la Mungu linasema dira toujours la juu ya parole de nini? Dieu, c'est ceci. Yeye aishaishi ndani ya neno na neno linaishi ndani mwake, mpaka yeye na Yesu wanakuwa komunyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini bila vile Mais sans cela, tutakuwa distrait. nous serons toujours dans la distraction bien des distraits. Alléluia. Amen. Pour que tuishi maisha yenye taresire katika maombi, Pour que nous puissions vivre maintenant la vie qui va rester, tunapaswa kuwa honete nous mbele ya devons Mungu. être honnêtes devant Dieu. Tunapaswa kuwa watu wenyewe wako Nous kumstari, devons être les personnes qui sont, tusikue kinyoka nyoka. que nous ne puissions pas être les personnes qui Tusizanie tutadanganya Mungu, pensons-nous pas que nous allons tromper hatuwezi Dieu. danganya Mungu. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Unaweza danganya vile wanakuonana Et mecho, tromper les gens qui te voient lakini avec Mungu les yeye yeux. anaona hata chini ya bahari. Mais Dieu lui voit même au fond de la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tunapaswa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu Nous devons vivre la vie kwa kumuomba kila mara à Dieu na kwa kujifunza neno lake ili tupate nguvu ya kupingana na mambo yanayotendeka katika dunia. faire face aux choses Juu dunia inakuya mbaya, parce que le monde vient vraiment de tout. kila mtu kapata information Chaque zinazopita. personne est en train de suivre les informations. Benye walikuwa wanategemewa kuwa ndio resource ya wanadamu kwa neno la Mungu, En référence ndio wanaharibu neno la Mungu. Wanaanza kufundisha vyenye vistahili, wanaanza onesha mambo yenye haiko sawasawa na neno la Mungu. Les choses qui ne sont pas Mpaka leo pamoja wanaanza batiza maimbwa. Utazania Yesu alikufa juu ya imbwa. parvenir à penser. Wanasema watabarikia ndoa ya mtu na imbwa, mtu na mbuzi. Ile yote ukisoma Romain 1:18 ushuke, utaona yale machafuko ambayo yanatuma Mungu anakasirika. Les choses qui vont pousser à ce que Dieu soit irrité. Ndio maana ndugu yangu, tujikaze kuelewa neno la Mungu, tujikaze kujua neno la Mungu, tujikaze kuishi maisha ya maombi ili tupate kushinda hii dunia, ili tupate kutriomfe katika dunia hii, kwa kuwa sisi si watu wa ulimwengu tena. Kwa wokovu wetu tunakuwa raia wa mbinguni. Haleluya. Neno la tatu ama namna gani? Kwa mara ya tatu tunapaswa ishi maisha ya utakaso. Troisième année que nous devons vivre la vie de la sanctification. Tunapaswa
jitenga na Nous dunia. devons nous séparer avec le monde. Nous Kama devons vile deuxième niveau ile tulisoma ya le sanctification deuxième niveau qu'on a dit, inatuhusu sie, ça nous dit, na hii ya tatu inakuhusu sana sana wewe tena kukamata hatua ya kukatala dunia na kukatala vyote vyenye vinapendeza dunia. tout ce qui peut plaire ce monde. Juu maandiko yanasema hivi, Parce que la parole nous dit, l'Écriture nous dit, aseme mambo yote ya dunia, toutes les choses de ce monde, utukufu wote wa dunia ni machafuko, ni machafu mbele ya Mungu. Mungu afurahii Dieu n'est pas comme utukufu wa ulimwengu. la gloire de ce Wewe monde. ukitafuta utukufu katika dunia, mbinguni utakuwa humilie. Dans le ciel, tu seras toujours humilié. Ndio maana maandiko yanasema tutafute kwanza Cherchons ufalme, premièrement le royaume. tutafute kwanza Cherchons ufalme. premièrement le royaume. Vingine vyenye tunakimbilianga Tout ce que nous faisons face, nous faisons vile ni pour. vyenye batu ya dunia wanapaswa kimbilia. Les gens de ce monde doivent Sie tunapaswa kimbilia kwanza ufalme wa Mungu, au royaume de Dieu. kuelewa Mungu anataka Et nini. comprendre Tujisepare na monde, de nous séparer avec le monde. tunapaswa achana na warafiki Nous devons nous wasiompendeza séparer Mungu. avec les amis qui n'aiment pas Dieu, bien qui ne font pas la volonté Hawezi de kuwa Dieu. Mkristu Tu ne peux pas être un chrétien na warafiki yako wote ni wapagani. et tous tes amis, ton entourage sont toujours des païens. Warafiki wabaya Les mauvais wanaharibu mwenendo amis mzuri. détruisent toujours les bons chemins. Ukikuwa na warafiki Et wabaya, quand tu as les mauvaises, les amis, ils vont te conduire toujours dans les erreurs. mukikuwa nabo kulingala, Et quand tu es avec lui, ere ya priere dans kienea, le temps de la prière, ere ya kwenda ukanisa le temps d'aller à kienea, l'église est proche. ukiwaambia tu mimi Et naenda quand tu vas dire, moi kukanisa, je pars à l'église, unakree vikwazo. crée déjà des Wataanza kuambia sasa wewe njoo wae. Kanisa ndio inakuwa nini? Kule korona kimbiliaka, basere yako akula sadaka wote napata nini? Wanaanza kuvunja Ils vont moyo. commencer à te Juu décevoir. ni baagent Parce ya que ce sont Satan. les agents du diable. Hawapendi kusikia wewe unapata neno la Mungu. Hawapendi kusikia wewe unaamini. Hawapendi kusikia unaishi maisha ya kumkaribia Mungu, D'approcher à Dieu. kwa kuwa wao Parce wako mbali na qu'ils sont Mungu. loin de la volonté de Dieu ou bien loin de Dieu. Ukisoma 1 Pierre Quand nous lisons 2:9 encore 1 Pierre 2, 9, inatuambia ça nous dit ceci. tukimbie ulimwengu, Fuyons le monde. tukimbie tamaa ya dunia. Fuyons les envies de ce monde. Juu ya tamaa ya À dunia, cause de l'envie de ce monde, watu wengi wanaenda mbaya. plusieurs personnes vont dans un Wengine wanatafuta madawa Ils juu cherchent wapate les kazi. médicaments pour qu'ils trouvent le travail. Unaenda kwa mfumo juu Tu pars upate sur les kazi. missions, sur les marabouts. Nini inakupa muda juu dunia ikuone huko Pour que le monde elevea puisse dignité. te voir déjà toujours Bakuone huko position sociale ya mzuri. on te voit tu es dans une bonne Wengine juu ya tamaa ya à dunia cause de l'envie de ce monde. anaua collègue du travail wake Il tue juu ya son ukipeta collègue de share. travail pour que lui puisse prendre son poste. Na wengi ni Wakristo. Et la Wenye plupart des gens qui wanakuamini font cela sont des chrétiens. juu ya nini? Ni Wakristo wenye hawaambatani na Yesu. Parce qu'ils ne sont pas Ni vraiment communs Wakristo avec Dieu. china viko tuna plaki Ils ya ont seulement le plaque bien lakini non sio seulement Wakristo des ndani. chrétiens. Mais en réalité, ils ne sont pas des vrais chrétiens. Haleluya. Amen. Tunapaswa rejete Nous devons kukimbia Nous devons ile maisha yetu ya zamani notre ancienne vie ambayo ilikuwa centre kutama qui ya miili est yetu, centrée dans l'envie de nos corps tamaa ya dunia. et l'envie de ce monde. Unaweza tamani Tu vitu, peux envier les choses. lakini vile vitu vile Les unatamani choses que tu envies, vikipotea, si ces choses sont perdues, unagonjwa roho. tu dois Unapata tension. Tu dois avoir Juu ni attention. vitu. Parce que ce sont des choses. Mungu aliumba vyote juu wewe uvitawale. Dieu a tout créé pour Me wewe sasa unaanza tawaliwa na et vitu. toi, tu es dominé Juu par les ukipenda choses. vitu sana, Parce que quand tu as maanake toujours l'amour pour unamchukia les Mungu. choses, là tu as eu Dieu. Juu Mungu anasema tumpende yeye wa Il kwanza. nous dit que nous puissions l'aimer en Sasa premier wewe unaanza d'abord. penda nyumba yako Mais sana. toi, tu aimes plus ta maison par rapport à Dieu. Unapenda kazi yako Tu aimes sana. beaucoup ton travail. Maanake ile kazi Ça veut dire que ndio ton anakuwa travail Mungu mwanako nakuja. deviendra ton idole. Le Dieu que tu adores, c'est ton travail. Tunapaswa acha ile. Nous devons abandonner ça, cette habitude. cette Mafuriko comportement. ilitokea. Il y avait eu des inondations. Tuliona nyumba Nous zinaenda. avions vu les maisons Zingine ziko hapa pembeni ya au laki. bord du lac, il y a encore Za kupotea zishapotea. disparu déjà. Kama roho yako ilikuwa Et si atashe ton mwile cœur était nyumba. attaché à cette maison, Tension, tu kesho seras malade. fulani anafariki. Et demain, Jua après nini demain, akili yako yote parce ilikuwa que atashe toute ton intelligence kuvitu vyenye est macho attachée inaona. aux choses dont les yeux voient. Tunapaswa kimbia kuacha mambo Nous hayo. devons fuir. Tunapaswa katala dunia. Nous devons renoncer au monde. Tunapaswa
katala kuingia katika mambo inayompendeza Nous devons Mungu. renoncer aux choses ou refuser d'entrer dans des choses qui ne font pas la volonté de Dieu. Uko Mkristo, Tu es un chrétien. ujiulize unaingiaka mabikao gani? Tu dois te poser maintenant la question de quelle catégorie de Aseme que tu entres. tuko na nani ekipe yetu ya maveteran, En disant que nous avons tunakuwaka na 3e mi-temps. nous avons les Zote nao unaendake kwa 3e mi-temps. pas seulement. Ukimbie ile ndio machafuko ya dunia, ndio uchafu ya choses de ce monde. Unaenda mu marenio gani? Participe dans de quel genre de réunion? Renio za banani zeno naingiaka Quel ndani. genre de personnes que tu fais face? Tu entres dedans. Tuache kujiatashe kwa mambo ya dunia. Laissons-nous à s'attacher aux choses de ce monde. Iko nguvu sana C'est vraiment difficile. kuishi maisha ya utakaso, Vivre la vie de la kuishi utakaso wakati ungali na marafiki bamondeni, les amis mondains, barafiki bapagani. les amis païens. Iko nguvu sana kuishi utakaso wakati ungali napenda kufata mafilme prohibe kwa Mkristo. Les mauvais films pour un chrétien, les films interdits pour un chrétien. Unajifungania mshambre Tu yako, t'enfermes dans ta chambre. unaaktive mafilme Tu pornographique, actives les films. zote ni huko Et naangalia. c'est que toi tu as l'habitude toujours de voir. Zitakusaidia nini kiroho? Ça va t'aider quoi spirituellement? Uko Mkristo, Tu es un chrétien. miziki gani ndio Quel unafuata? genre de musique que tu écoutes? Tu as la Juu musique. macho na Parce que masikio les oreilles et les ni yeux milango ya sont kiroho. les deux portes spirituelles. Biene tunaangaliaka inainfluensaka Ça influence notre kiroho yetu, maisha yetu ya ndani. Mambo les tunayosikia choses que nous inainfluense entendons imani aussi, yetu, influence aussi notre foi. kwa kuwa imani huja kwa La kusikia. parole de Dieu, la foi vient en écoutant. Yale tunayoyasikia kila mara ndio inajenga imani yetu. Sasa wewe uko nasikia manyimbo Toi, tu écoutes que yenye iko natukana les Mungu, chansons qui profanent, inatukana maneno ya Mungu, les chansons qui profanent Dieu, inakashifu wa pastor, inatukana watumishi wa Mungu. Zile nyimbo zinoko nasikia ndio zitaanza modele maisha yako. commencer à modeler à d'autres. Utaanza jikuta na wewe unaanza ishi vile vile sawa sawa na zile à nyimbo. vivre par rapport au contenu de ces Mungu aturumie sana. Amen. 2 Corinthiens 6:17 2 Corinthiens 6:17 inasema tujisepare na nous dit de nous séparer des impurs et des choses impures du monde. vichafu na vile vitu vichafu vya dunia. Warafiki ba impure ndio wale wenye hawaokoki. C'est les amis qui ne sont pas sauvés. Kama walibangali warafiki yako, S'ils sont encore ujiulize est-ce que uko na nguvu ya kuinfluencer juu pose-toi waokoke? maintenant la question, est-ce que tu as la force de les influencer pour qu'ils trouvent aussi du salut? Na kama huna nguvu ya kuinfluencer Quand waokoke, tu n'as pas la force leo watakuinfluencer kutoka Mukristo na kwenda tena mpagani. d'influencer à aller dans leur cas. Ndio maana tunapaswa bainvite. C'est maintenant que nous devons les Tunapaswa kimbia dunia na mambo yake yenye inachafua nafsi na roho. ces histoires qui vont souiller notre corps et notre âme, notre esprit. Kama hatufati vile, Si nous ne faisons pas cela, tutapata shida. nous aurons un grand problème. Tamaa, L'envie, upenda, l'amour. unapenda nani, unapenda Tu nini? aimes quoi et tu aimes qui? Ona mfano ya nani? Vois seulement l'exemple Yusufu de Joseph. alipokuwa ndani ya nyumba ya Potifar. Il était dans la maison de Potiphar. Bibi ya Potifar La alimsolicite. femme de Potiphar. Bawili tu mushambre. Ils étaient toujours deux personnes dans Mais Joseph alikimbia. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Hakusema atanda Il katala. n'a pas dit non, je vais. Hakusema atanda sema tu mistaki. Alikimbia. Il a fui en Na sisi tunapaswa kimbia Nous devons dhambi. fuir aussi les péchés. Uko garson uko fie. Un garçon, Mshajifungania mkaizoloare sasa ni mnaenda dans vote. une petite chambre. Mwile izoloare mnataka mfanye nini kama sio dhambi ndio natamamiza. Ou bien ce n'est pas seulement les péchés qui Garso acha kukazakaza mkale kashambazi kake. Unakuwa tusitaki yangu sitaki yangu sukimbie. Je ne veux pas. Il faut que Maandiko yanasema fuyez l'impudicité. Haikutuambia résister à l'impudicité. Tunapaswa kimbia. Nous devons fuir. Alléluia. Amen. Sasa wewe unakatala wewe sitakimbia na résister. Wewe utarésister. Est-ce que tu vas résister? Tutasikia habari nyuma. On saura toujours après. Kimbia kuma nyumba kwa Il faut kufungalia fuir les ndani. petites maisonnettes, les isoloirs. Kimbia marafiki babaya. Fuir les mauvaises compagnies, les Kimbia ma endroit zenye hazistahili kwa les Mkristo. endroits interdits pour un chrétien. Unatoka mkanisa, Tu viens de l'église. unafika kwa barabara kukabivete. Babiri yako wanapita Il y sehemu a ya des kwanza amis qui kutafuta. nous te cherchons. Unafika unakaa. Tu es là, tu t'assis. Ah, mon cher unatoka wapi? Kwa Nous église. rejoignons de l'église. Wewe na maeglize. Toi aussi, avec Upate kwa kimoya. on te donne Oh non, mais si non, vous moi je ne vois pas n'êtes ceci. kamata tu kwa. Pour mon honneur. Maana yake unishimie tena petit simenyo kulombea ile kazi.
Tu me respectes le but. C'est moi mwisho juu ya kupenda uonore bandi pour maintenant na honorer Mungu. cette amitié. Utakuwa mgeni wa Dieu. tunapaswa evite ya Nous leo. devons maintenant éviter. Kama zambi inaweza tuma kazi yako iishe, acha ile kazi. Laisse maintenant ce travail. Usipate kazi juu ya kusatisfaire mwili, juu ya kusatisfaire Satan. Pour satisfaire Satan. Pigo makazi baada ya kufanya inabidi uzidi na utapata kazi. Tu dois aussi faire une pizza avec celui qui te donne ce Kataa travail. ile kazi. Refuse ce travail. Juu ya kazi wanakwambia wende utaservira watu wote pombe, na wewe uko Mkristo ambia shefu mie kazi acha, kama leo kazi utapatia kuservira pombe. L'alcool, moi je laisse, j'abandonne ce travail. Lakini wewe kupenda makuta, à cause de l'amour de l'argent, unasema hapana, tu te dis non. basi nafanya Qu'est-ce que je dois faire? D'abord kwa pasteur. Est-ce que je vais manger chez les pasteurs? Basi makuta tanuka pombe. Cet argent va avoir Ni shida. C'est vraiment un grand Ndio problème. kwa maana siku ya La leo, raison pour laquelle cette journée d'aujourd'hui, ndugu na dada, bien-aimés, frères et sœurs, tutaenda kujua ya nous kwamba devons savoir aujourd'hui que kuishi maisha ya vivre la utakaso vie de la sanctification, ni kuishi ndani ya neno la c'est vivre Mungu. dans la Maisha ya utakaso de la sanctification, ni kumuomba c'est Mungu de kila prier Dieu siku, chaque jour. kwa kuwa kwa kumuomba En le priant, ndio tutamshinda c'est là où shetani. nous allons vaincre le diable. Kwa kumuomba na kujifunza neno lake ndio tutashinda wale marafiki mabaya. Les mauvais amis. Lakini kama Mais quand hatuishi yale maisha ambayo Mungu anaturekomande, la vie que Dieu nous recommande, tutakuwa na shida. nous aurons toujours des problèmes. Kuishi maisha ya utakaso La sanctification, ni kujisepare na mambo ya c'est dunia. les choses de ce monde. Inabidi tujikonsakre kwa kazi ya Que Mungu. nous puissions nous concentrer à la Humu parole. jeunesse ni ya mingi, Nous avons beaucoup, un grand nombre de jeunesse ici. sie wote tungali wajene, malgré Tous nous tunaanza sommes encore zeeka, des jeunes, peu importe l'âge. lakini Mais tujikonsakre kwa kazi ya nous devons nous Mungu. consacrer. Humu niko naona sura ya watu mingi watatumikia Mungu. Je vois plusieurs Tujitie sana kwa Mungu. Mungu iko na shida ya jeshi ya Il a kumtumikia. besoin de cette armée qui va Yesu akaambia watu, Et puis Dieu, muombe Bwana atume watenda kazi katika shamba lake. Bapagani ni wengi, lakini wakufundisha neno, wakuhubiri neno, wakuishi neno ni wadogo. une petite quantité. Tujikonsakre kwa kazi ya Mungu, Concentrons-nous kwa kuabandone tabia mbaya, kwa kuabandone hali mbaya, kwa kuabandone mwenendo mbaya. Ile tabia ya zamani tuachane nayo. Laissez. Juu ukisoma Paulo Mfilipiens 3:8 anasema wakati alielewa neno la Mungu, Quand il a compris la parole de Dieu, alizarau mambo yote ya il dunia. a méfié, il a ignoré. Gloire yote nalikuwa nayo ndani ya monde. Majeshi wenyewe walikuwa wanamchungaka, alibakimbia akaanza tembea yeye peke. Mpaka ukisoma hata les apôtres, Gouverneur Felix anamuuliza Paulo, mimi naona unakuwa msazi, akili ulikuwa nayo, hii habari ya Yesu unakuwa nenda nayo wapi? Leo unakuwa sema hivyo. Akasema ya kwamba pour connaissance ya parole de Dieu iko superieur ku gloire ya Mungu. Akaona mambo yote ya dunia kwa mavi, bora amganye Kristo. Haleluya. Na sisi tuone maisha yetu ya zamani kwa mavi mbele ya Mungu. Tusione vitu vile tunaona bali tumwangalie Yesu anayeketi kuume kwa Baba, ambaye siku moja angalia atashuka kuyanyakuwa kanisa, kuyanyakuwa walio wake, na sisi ni watoto wake. Tujikaze sana, tuimizane sana kwa safari yetu ya kwenda mbingu. Haleluya. Na andiko ya mwisho ni tutaenda medite ni Apocalypse 22:11. Inasema que celui qui est mauvais continue à mal agir, que celui qui est pire continue à être impire, mais celui qui est pur continue à se purifier, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Na mwenye hatapenda kujitakasa na ufalme wa mbinguni. Va s'écarter du royaume de Dieu. Neno hili ndugu na dada, Cette parole siku ya leo aujourd'hui yende kuota puisse kama vile mbegu ndani ya mioyo yetu, ambaye ni udongo ambayo Yesu alitayarisha kwa siku ya leo. Mbegu yake yote ndani mwetu ikomale, igeuke muti kama hii miti ya embe tunaona, izae matunda ya kiroho, matunda ya furaha, amani, upendo, upatanishi
ili tupate kumfurahisha pour Mungu que nous puissions faire na yale matunda bapagani bayaone, nabo baketi resurse kwetu ili wajue Yesu Kristo, wamwelewe Mungu na kumfuata. Ni katika jina la Yesu Kristo, acha yote mikononi mwake. Neno hili kwa baraka kwetu sote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.